ҳамин ҷавонҳо рӯз то рӯз тарбияшону ахлоқшону паст шудааста. ҳамин ба фикри шумо дурустае нодурустае? Дурустае. дар чие ҳамин чӣ чизае ҳамун нишонаи ахлоқ? Хеле ака бародар ҳамин хелае ки ҳамин даври союз мисли нами солҳои мо солҳои хутон мисли солҳои дигарода ягар иззат буд ҳурмат буд. боз ин на иззатае на ҳурматае. ҳоҷ боба як савол дорем. Шикоят ҳаст ки ҳамин ёшҳо ҷавонҳо тарбияшон ахлоқшон ҳурмату эҳтиромшон паст шудааст нисбат ба калонсол. ман фикр мекунам каме ҳаст, не ки аксаран ақлу адабашон аст нисбат ба калонсолон. аммо каме ҳаст яъне чӣ чизо аз дар ҳамин насли ҷавон ки беэҳтиромию ба назари шумо беахлоқию равиша? масалан ман машрут карда медароям калонсол ман ҳурмат мекунанд мехӯранд мешинанд ман инро ҳурмат мебинам. шумо гуфтед ки каме ваям ҳаст. ҳамин камеш чӣ бошад? ки як хел одамое ҳастанд ки дар кӯча аз дур мебинам ки ба ҳамдигар ҳақорат мекунанд. ҳаминаш ман адам маъқул не. ما ҳақорат намекунем. خب نسل جوان به خاطری که همین سوشال میدیا کمتر زیادتر شده دسترسی اینا به اینترنت و اینا زیاده شاید کمتر کنترل والدین کمتر شده باشه شاید این گپ میشه احتمال داشته باشه این از اینترنت وابسته نیست این از تربیه وابسته این از تربیه وابسته است و این چیز پیش از اون که اینترنت پیدا شده بود این چیز بود از تربیه وابسته است پیش از همه از خانه. Нет, это не так. Не думаю, то, что наша молодежь, она бестактная. Нет. Сай бе тарбия ядта. Неки ма қати ба тарбия гаштесам пакашто. معلم جرأتی نمیکنه که همون نسبت همون طلبه همون سیاستی خچه بشنم همون تربیه خچه مثال کند این سبب باشد. معلم هم دیدیم مقصد میگرفتیم یا طرف هم مقصد که روپرو نخریم اون مقطع بر معلم در حقیقت حاضر نسبت سال پیش مشاهده کرده می شود که میبینی مقصد جوانو به حد مقصد در اینترنت و سر کار دارن خب و نسبت به حرمتی нисбати калонторо бисёр дида мешавад. Некоторые, да, некоторые не имеют уважения к девушкам, не только к девушкам, а женщинам тоже. یعنی نمیپرسن که مقصد تو اولادار هستی چگونه هستی یعنی اونها بله یعنی با گفتی روسو پادکست تولید میکنن همه چیزا میکنن. Ну, они хотят просто сделать комплименты, но они это неправильно делают. Они оскорбляют при этом. اما این وایرا فهمیده میشه چون که آنها یوش هستند جوان هستند از بعضی چیزا قفو هستند و در این مجموع باید پدر و مادر چقدر با آنها کار کردنشان لازم یکم پدر و مادر دیوم مکتب تحصیلات میشود همین دو چیز در همین تعلیم و تربیت بسیار جوابگو هستند.